अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को एक नई मुश्किल का सामना है। क्या वो सहाफ़ियों से भी अब बात नहीं कर पाएंगे? इसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। ये ख़बर, इसकी तफसीलात शेयर करने जा रही हूँ। शेर अफजल मरवत ने जब इमरान खान से मुलाकात की तो इस मुलाकात में हुआ क्या, कुछ दिलचस्प सी ये मुलाकात है। इसका अहवाल, इसकी अंदरूनी कहानी वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो अब भी मौजूद हैं। और क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई हैं, ये भी आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं, बल्कि ज़रूर दिया करें। तो सबसे पहले ये बताऊं कि एहतसाब अदालत में इमरान खान साहब और उनकी जो अहलियाँ हैं उनके हवाले से जो आपने देखा था कि पिछले दिनों बयानात दिए गए थे, बुशरा बीबी ने बयानात दिए इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ और दीगर जो सीनियर जजेस हैं दीगर जो सीनियर जनरल्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बयानात दिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी खुलकर तनकीद की, जिसमें हालांकि बड़ा दूर कर दिया गया था सहाफ़ियों को उनसे, और आए दिन ही सहाफ़ियों को दूर उनसे किया जा रहा था कि वो अपनी जो मौक़िफ़ है वो सहाफ़ियों के सामने या दुनिया के सामने ना ला सके। तो उसमें एक नई पेशरफ सामने आई है कि अब उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, वो किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। ये अदालत की जानिब से ये पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं जो कि समझ से बाहर हैं। कि अगर उनका कोई कंसर्न है, अगर वो आर्मी चीफ से कोई गिला शिकवा कर रहे हैं तो इसमें अदालत का क्या इख्तियार बनता है कि अदालत उनको मना कर सके। और सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा गया है कि अगर वो ऐसी कोई बात कर देते हैं तो मीडिया रिपोर्ट ना करे। मतलब मीडिया आपकी मर्ज़ी से चलेगा, मीडिया को अब अदालत बताएगी कि मीडिया ने क्या रिपोर्ट करना है या क्या नहीं। सियासतदानों को भी अदालत बताएगी कि आपने किस पे तनकीद करनी है, किस पे नहीं करनी। और अगर किसी फ़र्द वाहिद पर तनकीद की जा रही है तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि किसी इदारे की हुर्मत के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है या किसी इदारे के ऊपर तनकीद की जा रही है। ये अदालत का एक जो किरदार है वो सामने आया और पाकिस्तान में अदालतों ने हमेशा ऐसे ही किरदार निभाए हैं। बजाय के जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सियासी जमात की जानिब से या किसी लीडर की जानिब से कि मेरी बीवी की जान ख़तरे में है और उसका चेकअप कराया जाए, ब्लड टेस्ट कराया जाए, एंडोस्कोपी वगैरह कराई जाए, जो कि हुई भी बाद में, उन जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की बजाय आप उनकी ज़ुबानबंदी कर रहे हो। और ये जो है डेवलपमेंट सामने आई है और कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान साहब सहाफ़ियों से कोई बात ना कर सके, अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने ना ला सके। और इसके लिए दिन ब दिन उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और सहाफ़ियों ने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई थी कि हमें उनसे क्यों दूर किया जाए। इतना दूर कर दिया गया है कि हमें जज साहब जो कह रहे होते हैं वो समझ नहीं आ रहा होता, हमें इमरान खान साहब जो कह रहे होते हैं वो समझ में नहीं आ रहा होता। तो आप वैसे ही खुल्लम खुला पाबंदी लगाओ, आप कहो कि ये इमरान खान के केसेस कोई रिपोर्ट नहीं करेगा और कोई आए भी ना, सहाफ़ी कोई करे ही ना, खुल्लम खुला खुल के सामने आओ ना। ये क्या कि इतना दूर कर दो, आवाज़ ना आए, आप इमरान खान को डिक्टेट करो कि इमरान खान ये नहीं कह सकते, बुशरा बीबी ये नहीं कह सकती, मीडिया ये नहीं रिपोर्ट कर सकता। ये सारी जो पाबंदियाँ हैं वो लगाने की कोशिश की जा रही है। खैर, केसेस इमरान खान के चल रहे हैं और बड़ी स्लोली चल रहे हैं। बड़ा ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के जो टाइम बढ़ाया जा रहा है। इद्दत में निकाह केस इतना लंबा हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है। जो वो वकील हैं खावर मानिका के, वो दुनिया की सबसे मसरूफ़ शख्सियत हो गए हैं। पहले उनके पास इतना टाइम था कि सारा दिन वो अदालत में गुजार सकते थे। अब उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो इस केस के ऊपर कोई बात कर सकें या इस केस के हवाले से दलाइल दे सकें। उनके पास टाइम ही नहीं है। मतलब बाकी सबके पास टाइम है। एक खातून के ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया हुआ है, वो खैर है, और वो खातून भी मतलब आम खातून भी होती तो नहीं लगाना चाहिए, साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया है वो ठीक है, ये बंदा जो है ये बिजी है। तो इस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, इस तरह से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। खैर, अब आती हूँ वो अहम मुलाकात जो कि शेर अफजल मरवत और इमरान खान की हुई है। उसमें अभी शेर अफजल मरवत को की उसमें सरजनिश की गई है जो कि फेयरली की गई है। ऑब्वियसली पहले ही इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं इमरान खान के लिए कि एक सऊदी अरब का फ्रंट खोल के आप नई मुश्किल ही पैदा कर सकते हो पार्टी के लिए, पार्टी का कोई भला तो नहीं कर सकते। इस वजह से ये भी बात सामने आई और उनसे कहा गया कि ये जो आपने बयान दिया है ये बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। उसके बाद उनकी सरजनिश हुई है और अपने लिए शेर अफजल मरवत कभी कभी खुद ही प्रॉब्लम्स, वो हैं ही ऐसी, उनकी नेचर ही ऐसी कि अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद ही खड़ी करते हैं। तो खैर उनकी ये सरजनिश हुई, साथ ही साथ कुछ
ان کی جانب سے بھی گلے کیے گئے کہ کس طرح سے کچھ ان کو جو خدشہ ہے کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف وہ لابنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے کنسرن سامنے رکھے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی ان کو نئی ہدایات دی ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب کافی حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ حل ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ شاید شیر افضل مروت کے بارے میں کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، شاید عمران خان اب ان سے خوش نہیں ہے، شاید کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، شاید ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، شاید ان کو وہ جو ایک ٹرمینالوجی کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے. لوگوں نے تو ان پہ الزامات بھی لگانے شروع کر دیے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں یا ڈبل گیم کریں. تو وہ جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے میں اس وقت اس ملاقات سے کافی حد تک میں کہہ سکتی ہوں کہ موقع ملا ہے. یہ ساری صورتحال ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ وہ جو خاتون ہیں پکڑی گئی ہیں ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور ان کا پولیس کی جانب سے اب بڑی ایکٹیولی کہا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے روندنے کی کوشش کی، انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن خاتون کے وکیل نے کہا کہ بھائی آپ اتنے مہینے سے تھے کہاں، اپریل آ گیا، جنوری کا واقعہ ہے، اس وقت آپ کو کیوں نہیں لگا کہ کسی کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، کسی کی زندگی کو رون دیا گیا ہے. تو یہ ساری اپڈیٹ اس کیس میں سامنے آئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے یا کیا نہیں ایکشن ہوتا. اس کے حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے جس کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے کہ کیوں عمران خان کو صحافیوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیوں ان کا جو موقف ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں، اگر وہ آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو عدالت میں لایا جائے، اور جو الزام لگا رہے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے، ان سے ثبوت مانگے جائیں. یا اگر وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے ٹیسٹ سارے ہونے چاہیے، تو ان کے ٹیسٹ سارے کرا لیے جائیں، تاکہ اگر ان کو کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، بجائے کہ آپ یہ کہہ دو کہ جی بات ہی نہیں ہو سکتی اور یہ انٹچیبلز ہیں. آج تک ہم اسی بات پہ غصہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کسی کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، کسی کی بھی پگڑی اچھال سکتے ہو، کسی کو بھی برا بھلا کہہ سکتے ہو، سیاستدانوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عام لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے. تو پھر کچھ لوگ انٹچیبلز کیوں ہیں، اور ان کو ٹچ کرنے سے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے، اور میرے اوپر ہم کوئی بری بات کر دے تو پاکستان پہ حملہ نہیں ہے. سابق وزیر اعظم کو عدت میں نگاہ کیس میں کوئی جیل میں ڈال دے، اس کی بیوی کو ڈال دے، تو وہ تو پاکستان پہ حملہ نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو فوج ہمارا بڑا قابل احترام ادارہ ہے، لیکن اس میں بھی پاکستانی کام کر رہے ہیں، اس میں بھی عام لوگ ہی ہیں، انسان ہی ہیں، فرشتے تو اس میں بھی نہیں ہے. اگر ان سے بھی کہیں بھول چوک ہو رہی ہے، یا پھر وہ کہیں پر اپنی آئینی حد سے باہر نکل کر کچھ کر رہے ہیں، یا پھر کچھ سیاسی مداخلت ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی سوال ہونا چاہیے اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ اس ادارے کے لیے بھی اچھا ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، لیکن اتنا فیئر سسٹم مجھے نہیں پتا کہ اتنا ایکول سسٹم پاکستان میں کب آئے گا کہ سارے شہری جو ہیں وہ چاہے یونیفارم میں ہیں، چاہے سویلینز ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، وہ برابر ہوں، چاہے وہ مزدور کا بچہ ہے، چاہے کوئی امیر کا بچہ. سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سسٹم کب آئے گا کہ سارے جو شہری ہیں ان کو برابر سمجھا جائے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.